selamat pagi semuanya. Balik sama aku Inga di sini. Hari ini aku mau ajak kalian untuk check out tempat-tempat latihan yang kekinian. Salah satunya Spartan House. Kamu penasaran mereka menawarkan apa aja di sini? Check out videonya di ILV Studio. Stay fit with Inga. Good morning, Jason. Inga, how are you? I'm good. Good to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Finally, I can come here. Yeah. Bisa ngecek-ngecek Spartan House. Welcome to Spartan House. Selamat datang. Thank you. Yeah. So, teman-teman semua, perkenalkan ini ownernya Spartan House, Jason. Alright guys. Jason, di Spartan House ini kita ngapain aja sih? Jadi Spartan House sih sebenarnya gym fitness facility, tapi fokus kita itu Krav Maga, bela diri. Bela diri self defense, practical self defense. Specifically for women juga, so that's what we're about, yeah. Oke. Terus di Spartan ini kan menawarkan Krav Maga. Mungkin bagi yang belum tahu, Krav Maga tuh lebih ke apa sih? So, it takes a short period of time to become very good. Yang penting tuh di Krav Maga, we hit the vulnerable points, titik-titik lemah yang kita serang. Oke. Jadi untuk semua orang, pendek, besar, skinny, big, itu bisa effective, bisa kamu lakukan. Oke. Yeah. Dan itu kayak bela diri lainnya yang harus ada kuda-kudanya kah? Ada. Sebetulnya kita ada kuda-kuda, tapi sebetulnya lebih ke footwork ya. Agility, bagaimana kita move, kita gerak kalau kita dikejar 2-3 orang. Jadi kuda-kuda kita tidak fix, tapi memang kita ajarin kuda-kuda stances, boxing, fighting, biar kita ada balance, ya. Dynamic movement kali. Jadi kuda-kudanya tuh footwork for dynamic movement. Jadi kalau misalnya nih aku dan teman-teman yang basicnya zero banget, nggak tahu apa-apa, secepat apa bisa belajar Krav Maga? Lebih cepat daripada seorang sabuk hitam dari bela diri yang lain. Karena Krav Maga memang is very unconventional, sangat-sangat tidak biasa, tidak normal. Jadi cara kita berpikir untuk bela diri, untuk nyerang orang, atau kalau kita diserang bagaimana kita defense, sangat-sangat out of context. Ya, jadi very new. Jadi sebetulnya lebih baru, lebih basic, lebih beginner, lebih tanpa ada pengalaman bela diri, lebih bagus, lebih cepat belajar Krav Maganya. On top of my head aja, kalau cewek-cewek nih di jalan dijambak, terus gimana? Good question, bisa. Ya, mungkin saya menggunakan damas untuk demonstrate the technique. Oke. Jadi dari posisi ini sebetulnya saya lagi jalan, minding my own business, tahu-tahu dijambak dari depan. Go ahead, jambak mas. Boom. First, aku mau ambil control, take control. Jadi kalau dia jambak saat ini, tarik, badan saya juga ikut. Maka rambut saya tidak kena. So my scalp, the scalp of my head is still safe. Second, I will kick his groin straight away. I go straight, titik kemaluannya, boom. Dari sini saya tidak berhenti sampai dia lepas tekniknya. Okay, so I keep going until he let go, boom. And then I move, run away. Jangan let go, fix your hair dulu ya. Let go and run first. Oke, jadi intinya kalau misalnya dijambak, kita bukannya narik-narik balik, tapi malah deketin. Malah deketin, take control. Justru kalau ditarik, kita ambil alih tekniknya dia. Jadi titik sakitnya, we take control, biar kita bisa move on, combatives. Langsung hit the target, hit the groin, straight away. The groin, straight away. Gak mikir lagi. Jangan mikir. Iya, karena namanya kan life and death self defense ya. Takutnya dia jambak kamu, mungkin dibawa ke titik kedua itu lebih bahaya. Ya. So jambak is a control technique. Ya, teknik untuk mengontrol bawa kamu ke titik yang kedua. Maybe he might do the second offense there. Ya. Oke. Ingat, jadi udah dijambak, deketin. Ininya jangan narik-narik. Ya. Nah, itu aku jadi inget lagi. Cewek bawa tas, ditarik tasnya. Bisa terjadi juga. Tarik-tarikan juga tuh. Nah, itu. Oke, so ada dua case scenario. Kalau misalnya tas kamu ditarik, you have to think, apakah itu jambret dari motor? Kadang-kadang kan motor lebih cepat, kenapa kamu harus kejar? It's not worth it. Ya, yang pertama amankan dulu diri kita. Tas kan cuma ada it's material things, but your life, your health is so hard to come ya. Tapi misalnya kita lagi di mall, jadi bukan jambret kan jalanan, set diambil, just go. Kita di mall nih, how do we do it? That's your question kan? So di Krav Maga kita opposite. So when I'm doing this, dia ambil tas, go, she take it, I push it to him. Pertama I push, dia kaget, mungkin dia bisa jatuh. Second, after I push, come here mas, so he grab the bag. After I push, I go for the groin, I go for the eyes. Ladies.
That's right. So I use my fingers menggunakan jari saya. I go for the eyes. I just scratch. I start to throw my hands. Siapa tahu ada yang masuk. And then that's how we want to do the defense. If not, I can use my fingers. I push straight to the throat. Straight to the throat. Titik-titik lemah. That's right, right? Sebenarnya sih sederhana. And then basically, once the bag is dropped, tasnya jatuh, baru you pick it up. Tapi sebelum dia jatuhkan tas, jangan diambil, tarik lagi. Nanti dia akan tarik juga, kembali lagi titik awal. Iya, again ladies, kalau lawan-lawanan power, kita cewek, lawan kita cowok, kita nggak menang, be smart. Kalau kebetulan punya cowoknya yang agak kasar, atau ketemu sama orang di jalanan yang mau kasar, kan biasanya mereka grab tangan kayak, grab sini, tangan. Gitu. Ya. Nah, itu gimana? Kita narik-narik lagi ntar yang ada. Very good question ya. Jadi posisinya sebenarnya kalau Damas pegang satu tangan, dua tangan, atau mungkin opposite hand sama aja sebetulnya. So, they take the hand, sebetulnya tekniknya sederhana seperti ini aja. Very simple. Damas kan lebih besar. Ya, Damas pegangnya keras ya. Coba mas, diikat banget. Strong mas, strong. 1, 2, that's it. Masih lepas loh. So dari sini Damas kan pegang, sebetulnya sederhana. Kalau saya dari bawah, saya tarik nggak bakal bisa lepas. Karena jarinya di bawah semua. 4 jari, jadi 8 yang kunci. Tapi dari atas saya pegang, I make a fist, I grab my fist. Jangan grab satu jari ya, jarinya yang lepas. So I grab my fist and I pull up, karena cuma ada 2 jempol di atas yang handle. Kalau dia besar banget, oke, and your wrist kan lebih kecil. So dari pertama kali kamu tarik nggak bisa, kick first and then pull again. Take the groin, 100%. So ingat, you ready to try? Okay. So ingat, you want to be here, Damas? Okay, Damas akan grab. Okay, so the first thing you want to do is very simple. Dari sini make a fist, 1. Number 2, dari atas pegang your fist, 2. 3, your both hands tarik ke bahu, this shoulder, you're gonna pull to your shoulder, 1. Ready? So 1 and pull, 2. Oh, simple. Excellent, good job. Banget. Gampang ya? Yes. Ya, cuma aja harus dilatih lagi biar reaction, jadi muscle memory. Setiap kali dipegang, pap, langsung ketarik. Jadi kamu latihan sama temen kamu atau sama tetangga, grab anybody, pap. Ya, muscle memory, ingat berkali-kali. Jadi nanti pas kejadian, jangan sampai kejadian, tapi kalau sampai kejadian, udah ada muscle memory-nya. 100%. Nah, yang common juga cewek-cewek, misalnya lagi jalan biasa-biasa, mereka santai-santai, tahu-tahu di grab dari belakang, atau istilahnya bear Di bear hug ya, bear hug. Nah itu kalau di Krav Maga paling cepat, paling efektif gimana kan? Oh, bisa sekali, very easy. Sebetulnya kalau bear hug, kenapa orang bear hug? Karena dia mau ngangkat. So basically, if ingat you lagi jalan, right? And I bear hug you. 1, saya mau angkat, saya mau bawa kamu ke titik yang 2. I wanna bring you to the next place. Itu yang susah, misalnya culik, right? Dari mall, parkiran, saya culik masuk ke mobil. Mau masuk rumah, saya culik somewhere else gitu. Sebetulnya bear hug-nya itself tidak terlalu bahaya. Yang bahaya itu kamu kalau dibawa ke titik yang kedua, itu yang paling bahaya. But karena kita di bear hug, I'll show you how to get out of it, okay? Okay. I use Damas again. Okay, Mas. Damas. Okay, jadi dari Damas di sini bear hug tuh ada 2 basically. Ada tangannya is strapped, 1, tangan kita tuh terikat, ya, and then relax. Tangan kita free, so grab under, 1, free. Karena Damas mau angkat Mas. He can lift me very easily karena pinggangnya lebih rendah daripada pinggang saya. So his center of gravity is lower, bend down Damas, and he pick me up, 1, lebih gampang untuk angkat. Okay? Very simple. So the principle is very simple. Dia pegang, bear hug, number 1, base out low. Tarik Mas. Angkatnya lebih susah. Kan sekarang kan tangan kita kan free. Jadi kita lakukan elbow strike. 1, 2, 1, 2. Kenapa kiri kanan? Karena kita nggak tahu titik posisi muka dia di mana. So I go 1, 2, 1, 2. Ternyata di sini. I just keep going 1 and pump like body pump, the mills, right? Just keep going sampai dia lepas. Because he will let go. Once you let go, don't run away just yet. Grab, knee strike the groin, hammer the head, push, and then you go. Oke, jadi kan kita kan di bear hug and your arms are trapped, okay? So step 1, base out dulu. Step 2, make a fist, bikin fist. Geser pinggangnya, strike the balls. Excellent, relax. Okay, dari sini step 1, break, make a fist, hit. Okay, one more time. Ready? Down and hit. 2. Okay, dari sini pinggang kita akan strike back, pushing our body forward and elbows up. Perfect. Just like we're gonna do,
lat raise. So I was gonna say lat raises. Okay, let's try. I'm gonna grab you. Okay, so nice and easy. I grab, drop, and hit the groin. 2, explode, boom, step forward, kick, and run. That's not one. Good job. Excellent. Oke, yang berikutnya bukan mau nakut-nakutin, tapi nggak menutup kemungkinan kita diserang dengan pisau or even pistol. What to do in Krav Maga? Ya, jadi memang ini adalah benda-benda yang bahaya sekali ya. Apalagi pisau. Karena pisau siapa aja kan bisa masak. Siapa aja kita kemana aja, ke Giant, ke Lotte kita bisa beli pisau. Jadi ini memang sebetulnya tidak diperbolehkan untuk bawa jalan-jalan pisau. Tapi sometimes people do it ya, to threaten you, ancam. Jadi hari ini saya akan ajarin Inge bagaimana kita mengatasi ancaman pisau. Excited? Excited banget. Oke, saya menggunakan damas ya. Oke. Damas. Jadi posisinya sebetulnya dari sini mungkin kita dari depan ya, menggunakan pisau untuk mengancam, mengintimidasi. Mungkin saya perlu sesuatu, mungkin saya perlu uangnya, kunci mobilnya, something like this. Saya pisau, saya mungkin pasang di leher seperti ini. Hey, Damas, mana uang kamu? Sini sekarang uangnya. Oke, so like this. Mungkin Damas bisa ancam saya, pisau ke depan. Boom. Jadi dalam posisi ini masih ancaman. Ancaman itu jauh lebih aman daripada serangan. Karena dia statik, tidak bergerak. Ya, so my hand is like this. Hey, mana? Give me your money. Doesn't move. Maka kamu ada kesempatan. Tapi kalau saya serang, boom, 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 ini gerak a little bit difficult ya. So posisinya di sini di leher. Pertama saya angkat tangan, please, bapak maunya apa? Maunya apa? Oke, jadi posisi ini dia mau money. The smart thing to do, kasih aja uangnya. Boom. Ambil uangnya, pulang mas. That's it, done. Krav Maga, done. Oke, tapi kalau kita sudah kasih uang kita, jam tangan kita, apa yang dia inginkan, masih di sini, something's not right. Ya, so dia bilang, oke, kamu ikut saya. Wah, itu bahaya. Ikut ke titik kedua, the worst crime gonna happen on the second location. So I have to do something. So from here, please don't hurt me. 1, 2, 3. I can headbutt. I take the knife. Dari sini, I press the wrist down. Press the wrist. It's a wrist lock. He's actually in pain. Sakit. I take the knife out. Kalau jatuh, I kick the knife. I push him. And I run as far as I can. Lari secepatnya. Oke, jadi dari barusan yang aku lihat nih, justru pisaunya jangan sampai lepas dari kita. Iya, jangan sampai lepas. Kita terus, betul. Terus. Very good. Kenapa? Karena, so misalnya Inge berusaha untuk pegang tangan saya. Go ahead. Kalau ini nggak berhasil, saya tarik. Ini bukan ancaman lagi, jadinya serangan. Karena mungkin saya marah. No, don't touch me. I'll start to attack you with a knife. So it's very important, like you said, right? From here, bagaimana caranya kita dorong ke depan, kita pegang terus, jangan lepas. Kita mau ambil dengan with our armpit, it's still okay, right? Kita mau ambil dengan 2 tangan, still okay. Kita mau ambil 1 tangan, mau pukul balik, tendang, disarm, still okay. Yang penting, control the weapon. Control the weapon. Control the weapon. Control the weapon, and then kick the groin. Of course, you have to. Kembali lagi kick the groin. Oke. Yeah. Interesting. Mungkin kedua dari ATM. Biasanya. Iya. Jadi dari posisi ini, pertama saya lihat kiri. 1, tangan kirinya kosong atau tidak? Pasti di tangan kanan senjatanya. I take a step, I block. 2. Dari sini saya ambil, saya kunci tangan dia dan saya sikat dengan sikut. Boom. 2. I take the neck, again, groin strike with the knee. 1, I can kick again. Make sure. I hit the back of the head. Di sini titik lemah, saya pukul. Di sini saya ambil pisaunya, saya dorong. Hati-hati kalau kita menggunakan pisau untuk nyerang attacker kita. Karena tujuan kita kan to save ourselves, bukan untuk menyakiti orang. Jadi saat kita ambil, jangan dilempar di sini, dibawa lari. Karena kalau kamu lempar di sini, dipungut lagi, dipakai sama dia. Dikejar lagi. Dia minta uang, dia minta apa? Kasih dulu. So intinya itu. Jangan karena kalian mungkin ada basic self defense, ada basic bisa bela diri apapun, jangan petatang petenteng itu ya. Ya, sebetulnya keep humble ya sebetulnya. Keep humble. Lagi pula kalau memang ancaman pisau atau ancaman pistol, kalau kita bisa self defense tapi kita kepotong in the process, mungkin juga kalau ada dokter terbaik di situ, mungkin kamu nggak bisa diselamatin kalau kena titik-titik fatal. Jadi my first advice selalu memberikan aja apa yang dia inginkan. Move to safety. Right. Jadi
uang doang, nggak apa-apa, just give it. Yang penting nyawa kalian. Nyawa kalian Ya. lebih penting. Kalau misalnya ancamannya bukan pisau tapi pistol, gimana ya? Ya, itu lebih bahaya ya sebetulnya pistol. Oke, I'll show you mungkin ya. Kita diancam pistol di sini. Oke, pertama angkat tangan, Juan. Jangan merasa kita jago ya dari sini. Wow, oke. So, take your time. Pura-pura nggak tahu apa-apa. That's it. Pura-pura minta ampun, maunya apa, ajak bicara. So, 1, put your hands up. 1. Okay, now we're gonna grab the muzzle. 2, push up at the same time. Jadi kita grab and push up. Okay, so from here, 1, 2, and base out. Okay, this time legnya ke belakang. Pas biar. Okay, 1, 2. Now from here, front kick, boom, make a circle. 1, pull out. Done. Okay, let's try. Damas, can I get the gun? Okay, thank you so much. Okay, so just relax, hands up. 1, 2, kick, boom, make a circle, push to me and pull out. Dapet loh, dapet loh. Mau sama Damas, coba. Damas, yeah, ready? Damas tangannya besar kan? Okay. So from here, nice and easy, relax, hands up, 1, base out, boom, kick, boom, push, tarik, and then from here, hold the gun, punch his face, boom, and then run. Very good. Okay. How do you feel? Seru, senang langsung dapet, nggak pakai lama. Very simple kan? Iya. Yeah. Dari praktikal. Very practical, simple, safe, effective. Yang penting effective. Jadi orang selalu berpikir, kenapa sih kita selalu serang groin? Karena it's the most effective place to kick. Kalau Krav Maga, kita tidak lihat form, beauty, apa seindahnya. Enggak, kita lihat efektifnya. Kadang-kadang nyawa kita is a bit more important than the beauty at that point in time. Yeah. Oke, teman-teman semua, ladies, kalau kamu pengen cobain, kumpulin your gang, terus kamu kasih tahu alasannya ke aku, kenapa sih kamu pingin belajar Krav Maga ini. Nanti 3 geng dengan alasan yang terbaik akan dapat free session group with Jason langsung. Jadi yang kamu harus lakukan adalah kamu kasih komen di video ini atau check out Instagramnya dengan hashtag inspiration. Dan jangan lupa subscribe videonya di ALV Studio. Jason udah belum subscribe video-video Yes, aku? ma'am. I will subscribe. Oke deh. See you next time.